السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، صبغۃ اللہ آیات کے تجوید القرآن کورس میں ہم نے ایک بہت اہم ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد، جن میں سے ہم نے 2 قواعد پڑھ لیے، اظہار اور اخفاء کا قاعدہ۔ اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، ان کے اوپر آپ کی بہت زیادہ پریکٹس اور توجہ چاہیے، تو اس وجہ سے ہم مزید ان کے اوپر 2 سے 3 دن لگائیں گے تاکہ یہ آپ کی زبان پر آسان ہو جائیں، آپ کی اس پر خوب پریکٹس ہو جائے۔ تو آج کچھ مکس اگزامپل دیکھیں گے، جس میں سے کچھ اظہار کی ہوں گی اور کچھ اخفاء کی اگزامپلز ہوں گی۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینعون، اب آپ کو آواز سے ہی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ اگلی اگزامپل دیکھیے، منہم، نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر اظہار کر رہے ہیں، منہم۔ اگلی اگزامپل، انعمتا، انعمتا، اس پہ بھی ہم اظہار کر رہے ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا ہے، عین ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں اظہار کی اگزامپلس تھیں۔ اگلے پیج پر آ جائیں جی، وانحر، وانحر، اس میں بھی نون ساکن کے بعد ہا آ رہی ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، تو اظہار ہو رہا ہے۔ اگلی اگزامپل، فَسَيُنْغِدُونَ، فَسَيُنْغِدُونَ، اس پہ بھی ہم اظہار کریں ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد غائن آ رہی ہے اور غائن حروف حلقی میں سے ہے۔ اوکے نیکسٹ، وَالْمُنْخَنِقَةُ، وَالْمُنْخَنِقَةُ، اب تو آپ کو آواز سے ہی صاف پتہ لگ جاتا ہوگا کہ اگر بالکل سمپل پڑھنے ہیں تو وہ اظہار ہے، اور اگر ہم چھپا کر پڑھے ہیں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو تو وہ اخفاء ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں کی تینوں ایگزامپلس بھی ہماری اظہار کی تھیں۔ اگلے ایگزامپل پہ آ جائیے، آتا، آتا، اس کو انتا نہیں پڑھیں گے، آتا پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے، حروف اظہار نہیں ہے، اس میں کون سا ہے، حروف اخفاء ہے، ٹھیک ہے، حروف اظہار نہیں ہے، حروف اخفاء ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر اخفاء کر رہے ہیں، نون ساکن کی آواز کو چھپا رہے ہیں۔ آتا، تاسون، تاسون، اس میں بھی اخفاء آ رہا ہے۔ نوشزہا، اس کو ننشزہا نہیں پڑھیں گے، نوشزہا۔ میرا تھوڑا سا موسم کی وجہ سے گلا خراب ہے، تو میں پوری امید کر رہی ہوں، میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ تک میری آواز، میرے مخارج کلیئر آ جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس پر تھوڑی توجہ دیجیے، اخفاء بہت آسان ہے، نوشزہا، نوشزہا، اوکے۔ ینصرون، ینصرون، ینصرون نہیں پڑھیں گے، اخفاء کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں آ رہا، اس کا مطلب اخفاء ہو رہا ہے، اظہار نہیں ہو رہا۔ اگلی اگزامپل، مادودن، مادودن، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں، مطلب اخفاء کر رہے ہیں۔ یطوقون، اب پھر یاد رکھیے تو موٹی ادا کرنی ہے، توئیں کونا نہیں پڑھنا، یطوقون، قاف کو موٹا ادا کیجیے اور ایک الف کے برابر کھینچیے، کیونکہ اس میں واو مدہ بھی آ رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی اگزامپل دیکھیے، انظر، انظر، انظر نہیں پڑھیں گے، انظر، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا دیں گے۔ آگے، انفسکم، انفسکم، اس کو انفسکم کر کے اظہار نہیں کرنا بلکہ اخفاء کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہے۔ انفسکم۔ آگے دیکھیے، یعقدون،
यांकुदून। ये जो रेड वाली एग्जांपल्स हैं ये सारी की सारी इख्फा की एग्जांपल्स हैं, और जो ग्रीन वाली एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी इजहार की एग्जांपल्स हैं। म्याकुम, म्याकुम, नॉट मिनकुम, दिस इज़ म्याकुम। ओके, अब देखिए यहाँ पर तनवीन की एग्जांपल्स भी आ गई है। मैंने क्या बताया था, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की आ गए तो इजहार, हरूफ हल्की ना आए तो इख्फा। तो यहाँ पर हमें तनवीन नज़र आ रही है। ये मैटर नहीं करता कि किस हर्फ पे तनवीन हो, किसी भी हर्फ पे तनवीन हो सकती है, ठीक है, लेकिन होनी क्या चाहिए, तनवीन। तनवीन के बाद क्या आ रहा है, हमज़ा आ रहा है। मैंने बताया था कि अलिफ के ऊपर कुछ लग जाए तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है, और हमज़ा हरूफ हल्की में से है, इसका मतलब यहाँ पे इजहार होगा। इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे, अज़ाबन अलीमन, अज़ाबन अलीमन, ठीक है। अब तक की सारी एग्जांपल्स नून साकिन पे थी, अब सारी की सारी एग्जांपल्स किस पे आएंगी, तनवीन पे भी आएंगी, ठीक है। तो ये इजहार और इख्फा के रूल्स ना सिर्फ नून साकिन पे अप्लाई होते हैं, बल्कि कोई भी हर्फ जब मुनव्वन होता है, यानी कोई भी हर्फ जब तनवीन में होता है तब भी अप्लाई होते हैं। अच्छा, अगली एग्जांपल देखिए। अब इसमें भी तनवीन नज़र आ रही है। तनवीन के बाद क्या है, ता, और ता हरूफ हल्की में से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी इख्फा होगा। खैरियां तजिदूहु, खैरियां तजिदूहु, ये जो रियां हो रहा है ना, रियां, दिस इज़ इख्फा, ठीक है। खैरिन नहीं पढ़ेंगे, रियां पढ़ेंगे। अदनिया तजरी, अब इसमें देखिए पहले तो अद, दाल पे कलकला कर रहे हैं, दाल साकिन है, ठीक है। उसके बाद नून साकिन, सॉरी, उसके बाद नून तनवीन नज़र आ रहा है, यानी तनवीन नज़र आ रही है आपको। उसके बाद तनवीन के बाद हरूफ हल्की नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इख्फा होगा। अदनिया तजरी, और तज का जीम भी हिलाएंगे, तजरी, तजरी, रा को एक अलिफ के बराबर खींचिए। एक और लाइन पढ़ लेते हैं, बलदन आमीनन, सीधा सीधा पढ़ना है, क्योंकि तनवीन है, तनवीन के बाद हरूफ हल्की है तो इजहार होगा। बलदन आमीनन, क़ौलन सक़ीलन, अब यहाँ पर इख्फा हो रहा है। तनवीन है, तनवीन के बाद हरूफ हल्की नहीं है, इसका मतलब इख्फा होगा। क़ौलन सक़ीलन, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा रहे हैं। शिहाबुन साक़िबुन, शिहाबुन साक़िबुन, क्या हो रहा है यहाँ पर, इख्फा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की नहीं है, हरूफ हल्की के अलावा कोई हर्फ आ गया है तो इख्फा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको खूब प्रैक्टिस करें, इस पे बहुत सारा टाइम लगाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।